budget friendly opcija. God damn. Znači, za današnji video nabavili smo hard disk koji ćemo da ubacimo u ovaj laptop također, kao što smo zamijenili memoriju. Danas imamo pomoćnika koji neće ništa pomagati. Samo će posmatrati iz ležećeg položaja. I može ako želi neki komentar da uputi. Da li će biti potreban ili nepotreban, to ćemo vidjeti kasnije. Znači, ponavljamo istu radnju kao što smo radili prošli put. Otvaranje, sortiranje šarafa. Mada ovdje ne treba da se sortiraju šarafi, to je bitno kada su šarafi različite dužine, ovdje su svi oni iste dužine. Da se zna odakle su uzeti. Treba muzike neke pustiti. Kao u horror filmovima da bude. Može pusti na YouTube-u. Ma ništa ne treba. Nuči. Može nući. Asistent, ako vas šta zanima, možete slobodno pitati. Ne, ja ću tebi sad pustiti pjesmu, ono što sam ti jutro spjevala kad sam krenula na poslu. Pozdravljate, pozdravljate, pozdravljate. Pozdravljate, pozdravljate, pozdravljate. Aha. To je ta. Što bi rekli ljudi? Dubokumni tekst. To je najbolji. Žuvije. Pošto je ovo moj poslovni laptop, ja nemam problema sa tim da oštetimo, ali pokušajte otvoriti plastike. Da. Zašto? Zašto je to moj privatni laptop? Za godinu i po će biti moj laptop. Aha. Ljebe, dragi, kako je to pitanje? Nemoj me... Entschuldigung. Sad da se ja sjetim kako sam... Malo prekina, aj, hoćeš dati otkaz brzo. Otko znaš da si izdržao godinu i pol? Neću ja dati otkaz brzo. Dobro. Nešto se promijenilo. Pa neću, zato što trebam čekati 2 godine da bi dobio slovenačko državljanstvo. I posle toga možemo gledati šta hoćemo. Ok. Evo pjesme. Sam dok pođe reklama. Ču pjesmu. Kako sam ja ono otvorio prošli put? Pozdravljate, pozdravljate, pozdravljate.
ljebe, dragi. Kako sam zaboravio. Ne, prije mjesec dana sam ovo otvorio. I sad sam zaboravio kako se otvara. Što nisi pitao ChatGPT? Šalim se, nisi Ajoj, otkud sad džala i buba posle žuvija? Kakav je ovo algoritam, šta je? Najjači algoritam ikada. Neka, samo nek udaju. Evo ga, mislim da je ti bilo to. Hajde. To. Head and shoulders. Nisam problem. Preskoči sa 20 sekundi. Nema. Kakva druga? Perutina slučaj i ima dvostruko više zaštitnih sastojaka da spriječi vraćanje peruti. Dobro, došao 21. vijek. Zaštite protiv peruti. A ja? Tvoj iPhone je sada tvoja Visa kartica. Dodaj Visa karticu u svoj Apple uređaj. Samo par sekundi. Nema kako ti hoćeš, ima da gledaš serb njihove reklame. Da. Sad kad smo otvorili ovo, pravilna procedura bi bila da se power jack otklopi. No, nećemo da odljepivamo ovo previše, pa ćemo vidjeti da pokušamo. Evo ga. Za provjeru presnem power button da se upali. Treba da neće, jel da? Tako je, treba da neće.
Da li nekoga zanima? Ja sam htjela to asistirati, otvoriti, ali vidim da je već otvoreno. Otvorio sam ga već. Da. Znači, Kingston, 1 terabajt. Da vidimo da li je to ili nije to. Da ne izgubim ovaj specijalni šara, to bi bilo bitno isto. I to bi bilo to. Hard disk ubačen. Šta je ovo crno vama? Koje je crno? Što je ostalo? Plastika. Neki držak? Plastika. Ok. Držač u pakovanju. Sada vratimo jack, power jack unutra. To bi bilo to. Sad ćemo da ga zaklopimo. Startujemo. Da vidimo da li je sve u redu. I ako je sve u redu, trebalo da prepozna još jedan hard disk. Za početak super je što se pali. Za početak super je što se pali. Nacrnito. Jej! Kao što vidite, drugi disk funkcioniše. Windows Tools, Computer Management, Disk Management i tu se namjesti sve. Disk 0, 1 terabajt. I na kraju imate ovo. Već popunjeno sa nekim videima. Hvala za gledanje.